ठीक बोल रहे कि गलत बोल रहा? और जो ध्यान जब नहीं देता है ना, वो धीरे धीरे हम लोग का शरीर का अंदर में एक बीमारी, আমাদের বডির মধ্যে একটা রোগের বাসা বাঁধে। সেই রোগটাই একটা সময় ক্যান্সার বলে একটা রোগের আকার ধারণ করে। তাহলে ক্যান্সারটা কিভাবে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম? একটু কি বোঝা গেল? সামনে কি নেই? কি করে হয় বলো? কোনো একটা রোগ আমার बार-बार হচ্ছে। बुखार हुआ 10 दिन है, फिर 1 महीना नहीं है। लूज मोशन हो रहा है, महीना में 1 बार कि 2 बार, फिर बंद हो गया। कोई एक बॉडी में पेन हो रहा है, उस दिन पेन हुआ फिर छोड़ दिया। बट क्यों वो आप लोग ध्यान नहीं देते?